हाय गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मुझे आक्वास्टोर ओडिशा की जोटा को आम पोखरी बोट भुवनेश्वर अच्छी। आज आम एठी किसी प्लांट्स लाइव प्लांट्स आई प्राइस पचारा आमर किसी फिश को प्राइस पचारा। चलते वीडियो टी स्टार्ट करवा। सो गाइज वीडियो टी स्टार्ट करने पूर्व आपण मैंने चैनल को प्रथम थर आसते तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलतु आम डायरेक्ट प्लांट उपरको जावा। सो गाइज देखो ये आंकर भी प्लांटेड टैंक अच्छी देखिए एटा गोटे एटा गोटे एटा गोटे। तो यही टैंकर साइजटा आमर 3 फुट बाय 18 इंच अच्छी। आपण मैंने ये आसिक भी प्लांट आमर जो प्लांटेड टैंक भी करेंगे देखिपे बहुत ब्यूटीफुल लगुच। देखिपे सब लाइव प्लांट्स एरा सब पत्र जहाँ शिउली फिउली लगी पत्थर जहाँ शिउली लगे सब सफा कर। सो गाइस देखि पारथिबे एठी सब तो लाइव प्लांट्स आ एठी सब पत्थर पत्थर रे मान सब शिउली सफा आ देखि पाते ये गोटे भी वेराइटी फिश माने आपण माने देखि पारथिबे एपटे फास्ट आपण घर सैंड पड़ी सेकंड रे आपण घर स्टोन पड़ी ता स्टोन न तो पत्थर पड़ी ता आरपटे देखि पारथिबे एठी सब सॉइल पकईछंती सॉइल रे पकईकी सब प्लांट लगईछंती आ लाइट फाइट सिस्टम करके फिश फिश सब छाड़ी आईटा डिस्प्ले आठे ये प्लांटेड टैंक पे भारी फेमस। आपण भाई नथिला बेले भी आंक पाखक आसिकी माने जहाँ दरकार हम आंक पाखक आसिकी पचार पचार करें। सो गाइस सेकेंडटा देखि पारथिबे एटी हमर सब स्नेल भी अच्छी आईटा भी ताटो भी भल लगुच। ये 3 फुट बाय 15 इंच देखिए देखिए बहुत वेराइटी प्लांटेड फिश अच्छी। सब टेम्परेचर भी यहाँ गोटे लगी आपण मैंने आसिक प्लांटेड टैंक भी करेंगे किसी टेंशन नहीं आसवे कहे प्लांटेड टैंक आप जिते टैंक साइज नहीं करेंगे सॉइल फॉइल सब आपण मानी मिल पार। चलतु आम ए जो प्लांटा बिक्री अच्छे चलतु एम से प्लांट देखा आ तार प्राइस भी पचार बहुत वेराइटी प्लांट्स अच्छी चलतु। सो गाइस देखि पारथिबे एठी हमर बहुत वेराइटी प्लांट्स अच्छी। ए प्लांट्स प्राइस केते मेरा सब 150 टका लगा अछि पॉट प्लांट ए प्लॉट प्लांट सब 150 टका लगा माने ए गुटे ए पॉटटा 150 टका सब जेते देखि पारथि। एटा CO2 वाला ना CO2 वाला नुह मिसी अछि एटा मिसी के हो माने CO2 कम रहले भी चलिबो हो से रेड वाला जो देखथि सेरा CO2 न हेले भी चलिबो। देखि पारथिबे बहुत वेराइटी अच्छी। सो गाइस चलते आम जो टिश्यू कल्चर प्लांट अच्छे ताकू देखा आपण मैंने देखी पारे सब टिश्यू कल्चर प्लांट अच्छी एटी आपण मानक ग्रास मिल आटा मिल सब प्लांट्स सब बहुत वेराइटी 10-15 प्रकार मिल जाव। या प्राइसटा केते ये टिश्यू कल्चर प्लांट वाला माने गोटे डब्बा को 300 टका रेट आपण मानू कम हो पारे बेसी हो पारे रेट माने कोटा गोटे ठीक प्राइसटा हेनी मार्केट में जिते कम से कम रते बढ़ से बढ़ रही।
ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହି ମେଡ଼ିସିନ ମିଳିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡ଼ା ହେଇଗଲା, ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ମିଳିପାରିବ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମିଳିପାରିବ, ସବୁ A to Z ସବୁ ମିଳିବ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବି ମିଳିବ। ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଏଟା ଅଛି ଶ୍ରିମ୍ସ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଫିସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ପଚାରିବା। ଏ ଅସ୍କାରଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟାଇଗର ଅସ୍କାର ଅଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅସ୍କାର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? ହଁ, ଏଇ ଅସ୍କାରଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ 400-500 ଭିତରେ ରହିବ। ଆଉ ଚିକ୍ଲିଡ୍ 400 ଭିତରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଫିସ୍ ପାଖକୁ ଯିବା। ସୋ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ଗପି ବି ଅଛି। ଏଟା ସବୁ ଫିମେଲ୍ ଗପି। ୟାଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 40 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପେୟାର। 40-30 ଏମିତି ରହିବ, କମ୍ ବେଶୀ ବି ହେଇପାରେ। ତାପରେ ଏଠି ଆମର ମେଲ୍ ଗପିସ୍ ଆଉ ଜେବ୍ରା ଅଛନ୍ତି। ଜେବ୍ରାଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ 60 ପେୟାର, ଆଉ ମେଲ୍ ଗପିଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ବି 60 ପେୟାର। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଞ୍ଜେଲ ରହିବ। ଆଞ୍ଜେଲଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ? ସୋ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଭେରାଇଟିର ସବୁ ପିସ୍ ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 400 ଲେଖା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଜେଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଜେଡ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଆଞ୍ଜେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ 650। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଜେଲ ରହିବ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇବେ 350। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ବି ମିଳିପାରିବ ଏକ୍ସଟ୍ରା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ ସବୁ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ପ୍ଲାଣ୍ଟେଡ଼ ପାଇଁ ବି ଯେଉଁ ଫିସ୍ ଦରକାର ସବୁ ମିଳିବ। ଆଉ ବେଟା ଫିସ୍ ବି ମିଳିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବେଟା ଫିସ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି। ବେଟା ଫିସ୍ ବେଶୀ ନାହିଁ, କମ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆମର ବେଟା ଫିସ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଟା ଫିସ୍ଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ଗୋଟା ମାନେ ସିଙ୍ଗିଲକୁ ରହିଛି 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିପାରିବ। ଟ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆପଣ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇପାରେ ନ ଦେଇପାରେ। ଏପଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ମିଳିବ। ଆଉ ଏଇ ସ୍ୟାଣ୍ଡର କିଲୋ 120 ଟଙ୍କା, ଏଇ ସ୍ୟାଣ୍ଡର କିଲୋ 260 ଟଙ୍କା, ୟାର କିଲୋ 120 ଟଙ୍କା, ୟାର କିଲୋ 260 ଟଙ୍କା। ତ ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ୍ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବା। ତ ବାଏ।